Avertet, ni 30 mars 2009, Demlaza, mialy Andrazuel. Nous zany, si manan'olona ifampidiniana sony ny 3 mouvances élargies. Okisika, ho logika amin'ny tegnasika. Fra isika sy logika amin'ny tegnasika. De rarany raha manao sinisinasika, izao tontolo zao, indrindra fa ingasy sy mahô. Lalofiny ianao dia io famorona amin'ilay fampidiniana hoe négociation autour d'une table de 4 chefs de file. 6-4 chefs de file lany, fa 3 hatramin'izao élargizy ireo ihany no mifampidinika. Rehefa mifampidinika ametrahana an'izany tetezamita tena izy zany. Mbaika sozo. Anireo sozo. Izy io sy dininy mola. Satria mangedy izy io raha malelahy izy raha andrahoina sy masaka sara. I mola sy madininy ho masaka izy tonga dia hoanindre malelahy ihany. Ahay to efa mola. Mola satria nahoana efa ela nipetrahana teto. Hoy izy eo ndraiky mandeha hoe sy tovizana hevitra ne dia izao hoe izahay nandao faritra fiasana. Niasanay ny nazana tanteraky. Zay managnasa. Fa noho ity tolona ity, rehefa hita sy manjary ireo mpanongampanjakan'ireo. Rehefa hita fa misy tagnatin'ity voalohany mouvance Ravalomanana, olona mitroka manao omby vavy Bernono ny fanagna président Ravalomanana. Isaky ny mivory mitefatefaka mafy be, tonga ny vola hoe anao an'izay zay président. Sy ekena izany. Ampy zay. Nialagny zay va dia manjanakay navelanay. Ny olana dity misy olona miasa izy amin'ny maraina, tonga eto izy amin'ny après-midi. Noho izany sy meky izy. Izahay maika. Voalohany, ampy ny fagnodikodignana fanagnan'olona, ampy ny fagnararota fanagnan'olona. Na olazanareo hoe 750 millions de dollars ny avoir ny président Ravalomanana à l'étranger. Raran'lahy iny zany. Anazy sy ny fianakaviany zany. Enga ny Andriamanitra hagnampy anazy mandrakariva, hosolony ity fanagnany rehetra zay nidorony eto Madagasikara ity. Fa kosa, ho an'izay zatra tsy sesitra ny fanagniatsemboan'olona. Teniko zay tamin'ny namana anankiray. Mampalahelo adity. Hoe ny volan'ny président Ravalomanana vola politika. Karamana io, ansemboana io. Rehefa misy zavatra tao, ampesao amin'izay ampiasana azy tokô. Ampy zay. Ampy. Raha manam-pitiavana marina isika, averiko sara. Sambaika sony sy dininy mola. Izahay niala avy agny hamaragna an'ity tolon'ity malaky dia malaky. Izahay ny fitiavanay. Mbola inegosie amin'ny Andrazuel. Zahay sy minegosie amin'ny Andrazuel. Zahay sy magnano calcul toerana ministre. Calcul toerana ministre ity. Avelao mody ny pretendrazana rehetra. Avelao verina président Ravalomanana. So misy agny hoagny. So dia misy agny hoagny mandefa rapport diso agny hoe mandrimandrino au président fa aty. Nazava ny resaky. Misaotra monsieur le ministre nagnamafy azy teo. Président Ravalomanana ny teny hoe efa mifagnarahana izy telo miralahy ireo. Ny ray aman-dreny zokolleto no antofasanjereny consigne ireo mitarika asika. Ny tiako ambara zany disotra. Elany andrasiny isika. Misy ny ahy ary nisy ny zarany président Zafelbert hoe za sy miala amin'ny vahoaka ary za sy miverigna amin'ny teniko ary ity fanjakana tetezamita voalohany ity tena izy dia sy maintsy mipetraka alohan'ny faravolana. Misy mafantatra an'izany isika ireo
Izay lazako hoe tsy misy zany efatra filoha chef de file zany miresaky zany. Raha zany isika magnompa-tegna satria zavatra voalazan'ny Sadeky ho lavisika. Sadeky tsy miraza hoe efatra. Mody président Ravalomanana, retour à l'ordre constitutionnel, transition tena izy, zay ihany. Ka irosy isika zao, lazao ny namana, fa ity sy mipodikoa, araka amin'ny teniko ndraika mandeha hoe zay sy agnana afidio vavany, mangina. Aza manipitipoditrakondro, ny tolona niaraka tamin'Andriamanitra, ary tantanin'Andriamanitra, tsy zay olombelona zay mitovy amiko be fahotana ny afaka isakana zay sitrapon'Andriamanitra. Matoa isika teto hatramin'izay, ary matoa isika mbola eto hatramin'izao, matoa isika hatramin'izay ka hatramin'izao na gn'akom-po amin'Andriamanitra dia matoa koa isika fa zay nankinina amin'Andriamanitra tsy maintsy hovaliany sara, satria isika sy manao rasy olona fa manao sara, indrindra fa fameregnana an'izany filoha voafidim-bahoaka zany eto amin'ny tany sy ny fanjakana. Farany milaza ny ngary Rakotoarimasy Lucien hoe sy manao politika ny miaramila. Ny olanisika malagasy indrindra fa ireo avaravara-pireo sasasasany fa tsy izy marobe. Rehefa omenao toerana izy dia mivadiky ny atotoany. Ahoana ny asahiny ngia général milaza fa sy manao politika ny miaramila. Izy ihany nefa niteny tamin'ny conférence de presse. Za sy miresaka raha marobe fa teny iray ihany milazainy tao hoe ny miaramila dia tsy maintsy miaro ny filaminana mandritra ny fifidianana ho avy. Zany ve sy politika? Raha vao miresaka fifidianana ianao dia manao politika. Raha vao miresaka hoe fifidianana ho karakarana azy ho azy ianao dia faty. Rehefa faty ianao dia mpanao politika politikara. Tsy mahay politika akoriny fa politika ny kibo, politika ny chaise. Noho izany ngia général mampalahelo ny akademie malagasy militaire plutôt ny anaranao. Izay ny teny ny devise hatramin'izay ka hatramin'izao sy ny ova ho an'ny tanindrazana. Dia ho an'ny tanindrazana ngia général ampianariko anao. Izahay sy officier tamin'izay miaramila tamin'ny gendarme, sous-officier. Fa ny sous-off mampianatra anao ngia général o. Ho anareo agent de renseignement miaramila, ento aminazy ihany ty. Ny sous-off tamin'izany fotoana zany. Officier de carrière ao zao. Officier de réserve azafady. Satria rehefa niala dia réserve, officier de réserve. Général Rakotoarimasy. Ny miaramila misy ny efa leo anao sy ireo forongoforongo ny officier miaraka aminao. Satria malaza fa ny ministre sy ny commandement dia voavidim-bola. Sy mbola nisy fividianam-bola ministre ny défense sy ny commandement tahaka an'ity fitondram-paty ity. Satria natao tatela fa drakotra ny fanagnana anisan'izany bois de rose. Raha niakatra ho ministre anao ngia général, mbola lempidempina ny fifinao takolakinao. Raha nahitanao maly tamin'ny télé zao, nibosika sofly anao amin'izao fotoana zao. Tsy misy hafa amin'ny raha matoa lanto Rakotomavo. Izay mensamesa raha niditra an'io niakatra an'io ambosy rotra io amin'izao bon. Zara raha vita iazakaza. Noho izany, mipetrahanareo officier généraux rehefa voavidin'io fanjakana panonga-panjakana io, satria ianareo ny nanongana an'io. Fa ny vata maramila kosa tahaka anay dia miala siny tompoko. Rehefa nandady baiko izy tamin'ny 2009
ino ny problemanao randabaiko izy amity ary anao le général Vodaka asoasy misaotra tompoko la